kaham jotono no especially sengtini press meet khlaimani main uddeshyo hongkai phainai dino seng kaisa tournament football tournament bo Assam League no Assam Premier League aro 29 nisimi 29 March 2025 nisimi trial camp mungnai angkai especially obon se sekang ang introduction di finai introduction angkai especially o jagao je tongnai rong bisingo obong kha kaisa trust yakaba organization je Sumdev Deborma trust ni kaisa abo bai kaisa organize khaijak je Premier League no organize khainai rok team kha je Sumdev Deborma trust angka bini oro je members tongnai rong bisingo sini yango pasajak prothom tiki sini Mr. Ojoy Jomatia boko secretary angka ani ganana tongo obong kai Mr. Suron Deborma president angkai ang self angkai Dr. Naruttom Deborma actually ang o jagani member Sumdev Deborma trust ni and ani yak Debaradi tongo obong kai Mr. Nantu Deborma bong kai vice president angka sini yango tongo Mr. Sujit Deborma bok treasurer Sumdev Deborma trust ni and tai baki rok ukuluk tongnai rokha jotono players angkai o jaga especially ekdin ni bagai Assam Premier League angnani je jagao a jagao o Tripura ni borok rokno ba jara naki football player ba football bai gedal jak oba high players jara Tripura hawa tongnai rok jotono rok jaga participate khaimano angge trial ekdin ni bagai 29 March ongnai angge o trial lo jara naki selection nungnai angge selection nungmani pore borok Assam thangai taisa jaga trial khaipi janai borok angka abo ni organizer ke especially hak football academy hnai Assam Premier League no je organize khainai rok angkai aboni pore Assam jokhon thangmani pore Assam prothom dojo selection nangnai selection prothom dino 29 tarikho jokhon naki bini kon nahamani pore nini test nahamani pore ba trial nahamani pore borok no কয়েকদিন বাগै অকর রজাকনাই সময় রজাকনাই বরংনি যে সিলেকশন नि বাগै বংনি সিলেকশন কমিটি সাবো মানখা সাবো মায়া আবনি পরে বরকनो लास्ट इनफरमेशन रजाकनाय जे नों जे बरक रक सिलेक्शन नोंखा बरकनि जे सामानि मतो इंकाय पास होय जे 10 जना बरकनो सिलेक्शन खायनाय इंकाय सिलेक्शन मामानि परे इंकाय बरक आसामाव थांगै थंनानि चान्स माननाय एवं आ जगह ट्रायल नंगनाय का आ जगह ट्रायल नंगमानि बिसिंगो के स्पेशली नॉर्थ ईस्ट जोन बा नॉर्थ ईस्ट इंडिया नि बिसिंगो जे काहाम प्लेयर न त्रिपुरा नि इंगथुं बा अन्नानो स्टेट इंगथुं जतनो न सिलेक्शन खाइपि जावनाय ताइसा के सिलेक्शन खाइपिनि परे इंकाय बरक सारा नॉर्थ ईस्ट नि आबाहाय जे आसाम प्रीमियर लीग को थंगनानि बागै बरक न कबक जाखिनायका एवं आ जगह बरक न যখন নাকি থংনানি বাগै বরক চান্স মানাই आ জায়গাও आसाम प्रीमियर लीग नि बागै जे चान्स मानाय आफुरुं गंका स्पेशली आ जगह तंगुन्य बरक न प्रेक्टिस खायो जागनाय अर्थात त्रिपुराव ताइंगलि आफोके बरक थांगै आसामाव न कम से कम कय मास नि बागै इंको 3 मास तकनि बागै बरक आसामाव थांगै प्रेक्टिस मा खायनाय आरो न तंगनाय आरो न जाजागनाय जत किसु बरकनि नांखांखाय बरक ओ जे स्पोर्ट्स by gedal jak jekunu students keba class 12 poni jengui mano keba nini college tongui mano university tongui mano inge jara naki football by gedal jak ba football interested tongnai rok inge borok jodi no o jaga participate khaike hangkai bongni o class o iya keba nini abahai nini je formal je education no borok hamper ngui mano tobe ke o je organization hak academy borok obono ogo khainai যারা নাকি বিভিন্ন স্কুল বা কলেজে পড়ি তংনাই এনকে বরক পড়ি তংই মানো এবং বরক স্পোর্টস একাডেমিও ইয়াকে স্পোর্টস স্কুল বরক আবা হাইকে নিনি ট্রান্সফার খাইতলাং মানো এনকা আবো যে কোনো স্কুল থং বা কলেজ থং আর নহইতেনে বরক স্পোর্টস স্কুল পড়িনান বাগৈ ডাইরেক্ট বরক আজাga চান্স মানাই থানাই এনকা আমা হাইকেনে বরক আবনো লিড খাইনাইকা এনকা আবন বাগৈ যত ইন্টারেস্টেড অব হাই স্টুডেন্টস তংনাই রক students thung yakan students ni thung jara naki interested tongnai borok jotono 29 tarikho phaiyi roko jaga bung register khaimano
इनके बुं रेजिस्टार खाइमानि साथे साथे आजागा रेजिस्ट्रेशन फी बो दङ 300 টাকা मात्र 300 टाका 300 टाका रखांखाय एकदिननि बागै ट्रायल लोंनाय परेखाय आयंगो थांगै जे ताबुक जे साजाक माने आवा हायके नरक आसामाव थांगै 3 मासनि बागै मा दङाय ताबुक स्पेशली अ जागाव टेकासा कक दङ निनि स्पन्सरिंग नि ব্যাপার दङ स्पन्सरिंग बोलते ताउरमने खरकसा सराय जेकुनु फुटबल प्लेयार अ जागाव सिलेक्शन नंखा सिलेक्शन नंग माने परे हंखाय आसामाव थांगैबो ओ जे प्रिमियार लीग नि बागै एकदिननि बागै प्रथम ट्रायल लोंनाय आरो जागा सिलेक्शन खायनाय बिले आबोनि बागै ओ एकदिननि ट्रायलर बो ओको त्रिपुरानि होते आसामाव थांगै थंनानै हंखाय आजागा कार फेयार नि ব্যাপার दङ बिनि फुडिं लजिं नि ব্যাপার दङ एकदिननि बागै फानो हंगा आबो किन्तु निजिनो बियार माखायनाय आफ्रु फार्स्ट टाइम এবং অবনি পরে যখন সিলেকশন নং হাঙ্কাও 3 মাসनि बागै हंके आफुरके ताइनां याबो स्पन्सरिंग मानसिनाय नों माने जत किसु माने बरक बियार खायनाय जे एकाडेमी रक्ता हक एकाडेमी अमा हायके अबनि परे नों आसामाव जुदि टिकेट थाङा परनका आबो तो नेशनल लेवल माने टीमो हाबै मानथं मायथं अर्थात नेशनल अमा हाय गेम रक जेफोर नाखि अर्गानाइज खायजोगा आफुरको नों माने कल माने मानो हंगा अबो हाय अपरचुनिटी माने ताबुक अजागा दंगो और मगे जत ताखुक ताइ बुखुक जं नक जुदि खनाय दं हंकाय जे फुटबल बाहाय प्लेयार्स रक 29 फायै बुं रेजिस्टार खायनाय बागै आंनाव नखयो सर बिन बॉयस सिमना रक पुसुर ओपन ओपन आर थाङै बॉयस नि बार आर थाङै 3 मास का कोचिंग खायगा गामने ऑनरियम प्रॉब्लम मत माना पं है रक 3 मास कोचिंग खायमाय परे सिलेक्शन खा तो अब तो स्पॉन्सरिंग से खायनाय हंके ऑनरियम बोलते न अब तो बुं स्टेप बाय स्टेप दंगो दं बुंनि ताबुक रमैना दे बिनि प्लेयार नि स्टेटस